तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो 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 तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पंचशीलानि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादट्टाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादट्टाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। आदेश चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देवमनुसानं देशेथ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्योसान कल्याणं साथं संव्यञ्जनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं पकासेथ सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्पर्योदपनं वेतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अम्पं पिशुत्वा न धम्मं कार्येन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति। शरणत्तयम् बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं
गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि